सामिन कराम अस्सलाम वालेकुम। अदब दायरा, जी हाँ, हमारा सिलसिला अदब दायरा और अदब दायरा के साथ मैं हूँ ज़ैर अहमद मदनी। हम तहज़ीब टीवी पर अदब दायरा एक अरसे से पेश कर रहे हैं और इसमें आपके मिले जुले यकीनन आपके जो तबसरे हैं वो भी आते रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले को जो आज हम अदब दायरा में जो एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, इस सिलसिले में मुझे ख़ास तौर से आपकी मदद और रहनुमाई की ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसकी ज़रूरत मुझे एक मशवरे के तौर पर पड़ी। एक मशवरा मुझे दिया गया और ये कहा गया कि इस पे आप प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि ये एक मामला ऐसा है कि जिस पे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो उस पे हमने अपनी बिसात के मुताबिक प्रोग्राम शुरू करने का इरादा किया और हमने शुरू किया है। अब इसको मैं आपसे ये कह दूं कि इस प्रोग्राम को मैंने शुरू किया है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गलती नहीं कर सकता, मैं भी गलती कर सकता हूँ। जो सिलसिला है वो ये है कि हम जब गुफ्तगू करते हैं तो हम ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो वो ज़बान जो है वो दुरुस्त होती है या नहीं होती है। यानी हम जो अल्फाज अदा कर रहे होते हैं दुरुस्त होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये हमारा जो है वो बड़ा ख़ास मौजू है, या यही मौजू है हमारा। मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपसे कहा कि गलती करते हैं, ये जो लफ्ज़ है ना गलती, तो बहुत से लोग बल्कि उमूमी तौर से इस लफ्ज़ को गलती कहते हैं कि ये गलती हो गई। तो जब आप कहते हैं ना गलती हो गई, तो वाकई आपसे गलती हो रही होती है कि आप इस लफ्ज़ गलत को जो है वो गलत पढ़ रहे होते हैं। तो एक छोटा सा लफ्ज़ है, मामूली सा लफ्ज़ है, आप इसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं सही, और ज़रा सी आपको इसमें जो है वो कोशिश की ज़रूरत है। मैं जिस शहर में रहता हूँ, आप यकीनन किसी और शहर में रिहाइश पज़ीर हो सकते हैं, आप किसी और मुल्क में भी रिहाइश पज़ीर हो सकते हैं। जहाँ मैं हूँ वो कराची है। कराची को बहुत से लोग जो है कराची कहते हैं, कराची कहते हैं। कराची तो खैर अगर पुरानी किताबों में देखा जाए और पुराने क़स्सों में तो कराची इसका नाम नज़र भी आता है, लेकिन बहरहाल कराची नज़र नहीं आता। लिहाजा ये जो लफ्ज़ मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा सूरत में, मौजूदा शक्ल में जैसे लिखा जा रहा है, वो है KARACHI। अगर अंग्रेज़ी से हम उठाएँ इसे तो वो कराची है। तो लिहाजा जहाँ भी इसका ज़िक्र हो तो आप इसे कराची ही कहिए, यही दुरुस्त है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि जब उर्दू ज़बान की बात हो रही होती है, तो एक यानी आप कहें कि एक अंदाज़, ये एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अब हमें टेलीविज़न ड्रामों में भी नज़र आ रही है। हमें जो है वो हमें जो मुख्तलिफ़ नशियात आती हैं टेलीविज़न की, उसमें भी हमें ये गलतियाँ होती नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पर खेला जाने वाला मैच, हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाने वाला मैच, अब जी उसको कर दिया गया है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला जा रहा मैच। तो जो एक मुस्तमल है और पहले से मौजूद है, आप उसमें किसी किस्म की ऐसी तब्दीली ना करें, ये गलत है। ये उर्दू की फसाहत और फसी उर्दू के ख़िलाफ़ है, उर्दू के उसूलों के ख़िलाफ़ है। ये जो भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं और जो टेलीविज़न से वाबस्ता हैं, जो या जिन्हें जो है वो होस्टिंग करनी पड़ती है, मेज़बानी करनी होती है, निज़ामत करनी होती है कहीं भी किसी जगह, तो इन इसका बड़ा ख़ास ख़्याल रखें। फिर जी एक बात और कही जाती है कि बस जी मैंने जाना है। तो ये मैंने जाना क्या है? सही है कि मुझे जाना है, मैं जाना चाहता हूँ। ये मैंने जाना है तो ये तो वो हो गया कि जैसे मैंने ये जाना है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है? यानी जानने के मानों में किसी चीज़ को, ठीक है? तो ये मैंने जाना है, मैंने खाना है जी, मैंने ये करना है, ये कोई दुरुस्त जुमला नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि जी मुझे जाना है, मुझे खाना है। यानी मुझे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इसमें आप मैंने जाना है ना कहें। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और अब तो वो लोग जो इस ज़बान के लोग हैं वो भी मैंने जाना है और मैंने खाना है इस्तेमाल करने लगे हैं। तो फिर एक और बहुत ज़्यादा अंदाज़ अब हो रहा है कि जी आप बताओ जी, आप बताओ, आप खुद ही बताओ जी,
آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ بتائیے، آپ کہیے، آپ فرمائیے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ تم کا لفظ بے تکلفانہ طور سے استعمال کرتے ہیں اپنے چھوٹوں کے لیے، تو پھر اس میں ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ بتاؤ جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو، تو یہ جو ہے یہ بالکل یہ ترکیب ہی غلط ہے، اس ترکیب کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے ہم نے دیکھا کہ ہم اگر کچھ ایسے علاقوں میں چلے جائیں کہ اب وہ علاقوں کا آپ خود اندازہ کر لیں کہ میں اس پہ جانا نہیں چاہ رہا کیونکہ یہ ایک معاملہ ایک نئی بحث چھڑ جائے گی۔ تو وہاں جو ہے اسکول کی جگہ سکول لکھا ہوتا ہے، اسٹور کی جگہ سٹور لکھا ہوتا ہے، اور نہ صرف لکھا ہوتا ہے بلکہ اسی طرح بولا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ تو درخواست یہ ہے کہ جو اس زبان کے لوگ ہیں یعنی انگریزی بولنے والے وہ اسٹور کہتے ہیں، وہ اسکول کہتے ہیں۔ جب وہ اسکول اور اسٹور کہتے ہیں تو ہم ان کی زبان میں ایسی کسی تبدیلی کو اگر کرتے ہیں کہ جہاں ہم پورا ایک حرف جو ہے وہ غائب کر دیتے ہیں تو یہ بہتر یا درست طریقہ نہیں ہے۔ تو اسے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ ہمارے مختلف لہجے ہیں اور علاقوں کے لحاظ سے لہجے ہیں۔ جب ہم اردو ہی بولنے والوں میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف علاقوں میں یعنی کراچی کے مختلف علاقوں میں جو لوگ رہائش پذیر ہیں، تو جب ہم کلفٹن اور ڈیفنس کی بات کرتے ہیں تو وہاں جو زبان بولی جا رہی ہوتی ہے اس میں انگریزی میں اردو کے تھوڑے سے لفظ جو ہے وہ شاید تبرکن یا رعایتاً یا کسی بھی طریقے سے استعمال کر لیے جاتے ہیں، لیکن وہ زبان جو ہے وہ زیادہ تر انگریزی ہی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر وہ اردو بولتے بھی ہیں تو اس اردو کے لفظوں کو بھی وہ پھر موڑ توڑ کر بالکل اس کا جو ہے وہ حلیہ بدل دیتے ہیں۔ پھر جب ہم گلشن کی طرف جائیں تو گلشن اقبال اور ایسے جو یعنی ڈیفنس کلفٹن کے بعد جو متمول علاقے ہیں وہاں جب ہم گفتگو کرتے سنیں گے تو وہاں اردو میں انگریزی کے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ان علاقوں کی طرف توجہ دیتے ہیں جو متوسط یا جیسے ہم غریب طبقے کے علاقے کہتے ہیں، تو ان علاقوں میں ان علاقوں کا نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ یہ شاید کچھ لوگ برا مانیں۔ ان علاقوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کی زبان بالکل الگ نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں یہ کہنا تو میں کوئی لفظ نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا تھا، اسے درست کر لیجئے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ سے بتایا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا، میں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں نا۔ اب یہ آپ میں بول رہا ہوں نا، یہ ابھی بہت سی جگہوں پہ یہ اسی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ ایسے کسی علاقے سے ہیں جہاں میں نے کہا، میں بول رہا ہوں آپ سے، اگر آپ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں بہتر کر لیں، آپ اسے درست کر لیں اور میں کہیں، میں نہیں کہیں میں کہیں، اور کہہ رہا ہوں، بول رہا ہوں نہیں، میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا۔ کیونکہ اگر آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں نا اور آپ کسی اور علاقے میں جاتے ہیں، آپ کسی اور گیدرنگ میں جاتے ہیں اور وہاں آپ اسی انداز کو اپناتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ آپ کو برا لگے گا، لیکن لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اپنے علاقے کی پہچان اس قسم کے الفاظ سے بنا لیں۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ اس پر غور کیجیے۔ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 9 منٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں اور یہ بہت ولاگ تفصیلی ہو گیا ہے۔ تو آپ اس بارے میں رائے دیجیے گا اور ہم آپ کی رائے بھی چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس سلسلے میں کوئی ویڈیو بنا کر بھیجنا چاہیں تو ویڈیو بنا کر بھیج دیں، اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن اردو کو درست انداز سے بولنے کی کوشش کیجیے، یا کسی زبان کو بھی درست انداز سے بولنے کی کوشش کیجیے، اس کا حق ادا کیجیے۔ ادب دائرہ سے اپنے میزبان عزیر احمد مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔